እንደምን ከረማችሁ ተመልካቾቻችን we hope ጥሩ ፋሲካ አሳልፋችኋል ያው considering ትንሽ ከበድ ያለ ጊዜ ነው ግን ባላችሁበት በሰላም እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ዛሬ በጣም ስንጠብቀው ስንጓጓው የነበረውን የአዕምሮ ህመምተኞችን በተመለከተ ለነጋገር በጣም እንወዳት ምናደንቃት ምናከብራት እህታችንን ይዘንላችሁ መተናል ወደፊት እግዚአብሔር ሲፈቅድ ስቱዲዮአችን መታ ትክክለኛውን ኢንተርቪው እናረጋለን ለጊዜው ግን አሁን በየቤታችን ስላለን የሚያስጨንቅ ሁኔታ ላይ ስላለን በዛ ሁኔታ ላይ እንድንነጋገር ነው ሲናማርያም ደምሳሽ ትባላለች በኤልኤ አካባቢ ነው የምትኖረው she's a psychotherapist እና አሁን ደግሞ ክሊኒካሏን በፋሚሊ እና ማሪጅ ካውንስሊንግ ለመስራት እዛ ላይ ሞር አተኩራለች ራሷን እንድታስተዋውቅ ትንሽ ለሷ ሰጣለው ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን ማለት ነው Yeah, thank you. I appreciate that lovely introduction. I do want to say I am a psychotherapist trainee. There is a slight difference, and the difference is licensure. So I am currently licensed and obtained clinical training in Madargo. So I am a trainee. Soon be a psychotherapist. So thank you for that introduction. Yeah, የአዕምሮ ህመም በጣም ሰፊ አርዕስት ነው ብዙ ነገርን ሚነካ ነገር ነው እና በዚህ በዙም በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንጨርሰውና የምናወራው ነገር አይደለም ግን አሁን ካለንበት ሁኔታ ተነስቶ ባጭሩ እሱን ለመነጋገር ነው አንቺንም ከቢዚ ሰዓትሽ ላይ የወሰንብሽ I know you're working from home so I really want to thank you እንዴት ነው የአዕምሮ ህመም ሲጀምር አጀማመሩ እና እንዴት ነው ምንድነው ሲምፕተሙ ላይክ እስቲ በትንሹ ስለ አዕምሮ ህመም ሲባል ብዙ ነገር አለ ዲፕሬሽን አለ አንዛይቲ አለ እና እስቲ በትንሹ እሱን እስቲ ግለጭልን and ብዙን ጊዜ I think so also የማይረዳው አዕምሮ ህመም የጤና ጉዳይ መሆኑን ብዙ ሰው አይረዳም የጤና ጉዳይ ዝም ብሎ ሰው ሰነፍ ሆኖ አይደለምና አንድ ኮንሰፕት አለ ባዮሳይኮሶሻል ፐርስፔክቲቭ የሚባል እና ሰው የጤና ጉዳይ የማይመስለው ይሄንን ፐርስፔክቲቭ በደም ስላልተረዱት ነው እና ባዮሳይኮሶሻል ፐርስፔክቲቭ ስንል ምንድነው የአዕምሮ ህመምትን ካዝ የሚያደርገው በምንድነው የሚፈጠረው ለምንድነው የጤና ጉዳይ የሆነው እሱን ጥያቄ ለመመለስ number 1 biopsychosocial perspective ሶስት ቃላቶች ናቸው biology psychology social ደግሞ environment እነዚህ ሶስት ፋክተሮች ናቸው አዕምሮ ህመምትን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት biology ስንል በዘር የሚመጣ የሆነ genetic pass down የሆነ ነገር አለ ግን እሱ ብቻውን አዕምሮ ህመምት አይፈጥርም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ psychology ማለት የስነ ልቦናዊ ምልክቶች አዕምሮአችን ውስጥ የኬሚካል አለመመጣጠን ችግሮች ይመጣሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶሻል ኤንቫይሮንመንታል ነው ማለት አካባቢያችን ውስጥ የሚመጡብን የላይፍ ኢቨንቶች ያልታሰብናቸው ነገሮች እነዚህ ሶስቶች በአንድ ላይ ሲሆኑ ነው some kind of mental illness የሚመጣብን ለምሳሌ biological predisposition ዋና ነው ማለት ያነ vulnerability መኖር አለበት የዘር ነገር እና ላይፍሽን የኖርሽ አንድ ችግር አንድ trauma ቢደርስብሽ ይሄ trauma because of the environmental trigger some kind of mental illness depression or anxiety or bipolar or schizophrenia trigger ሊያደርገው ይችላል እና one thing መረዳት ያለብን እነዚህ ሶስት ፋክተሮች በአንድ ላይ ሆነው ነው የአዕምሮ ህመምትን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ከሶስቱም ዋናው biological predisposition ማለት vulnerable መሆን አለብሽ because ሁለት ሰዎች I'll tell you አጎቶቼ ሁለቱም ከኢትዮጵያ ሲወጡ አንደኛው ሁለቱም አንድ አይነት ችግር አይተዋል ማለት ሁለቱም I don't know ጦርነት ይሁን በሱዳን አልፈው ምን ብለው ነው የደረሱት ግን አንደኛው ስኪዞፍሬኒያ ያዘው አንደኛው ግን ደና ነው and I think part of that is አንድ አይነት environment trigger ቢኖራቸውም the chances is
schizophrenia የያዘው more vulnerable ነው ለዛ trigger ያንን trigger more harm አድርገው because the biological predisposition ከሱ ተገኘበት ከዛኛው ይልቅ even though they are brothers. I hope ትንሽ ያነ clear ያደርገዋልና I think people ይሄንን understand ሲያደርጉ maybe የጤንነት ጉዳይ መሆኑን ትንሽ ለመረዳት ይሞክራሉ. Yeah, እኛ ካልቸር ውስጥ አንድ ሰው እንደዚህ ሲሆን ያ በቃ ስንፍና ነው ሌዚ ነው ምናምን ብዙ ይበዛልና እንደዛ በማለትሽ that makes a lot of sense because a lot of times when you're depressed one of the symptoms is being not lazy but you just ምንም ነገር ማድረግ እንትኑ የለሽም ፍላጎቱ የለሽም ያ ልክ የሚታየው ልክ እንደ ሌዚና እንደ ሰነፍ ስለሆነ more attack ነው የሚያደርጉሽ ተነስ ምናምን like you know instead of helping ስለዚህ እሱን በጣም ችግር አለብን ካልቸራችን ላይ I completely agree with you. I think የተሳሳቱ ምልክቶች በእኛ ካልቸር ውስጥ ያሉት like you said ሰነፍነት is one of them ወይም እብድ ነው that's terrible one ጋኔ ላለባቸው that's another terrible one እና እነዚህ ምልክቶች እነዚህ አስተያየቶች ሰውን ይነጥላሉ ሰውን ያራርቃሉ ሰውን shame ነው የሚያደርጉት እና I think most important psychoeducation is so necessary ለኛ community so የአዕምሮ ህመም ያለውን ሰው you know someone is like you mentioned struggling with depression ተነስ cheer up በቃ ተንቀሳቀስ ደስ ይበል ሰነፋቱን ማለት you might as well tell somebody with diabetes blood sugar ቀንሱት ወዲያው ወይም somebody cancer የያዘውን ሰው ይሄ cancer cell replication የሚያደርገውን አቆሙት ወዲያው you know you might as well say something like that and same thing there is physically biologically chemically stuff is happening for this person to feel the low mood the loss of interest the hope and not I think you make a really good point it's just that understanding it's the same as any other medical condition is very like እንደ organ ነው I guess ማየት ያለብን እንደ ሌሎች organ in our body ማለት ነው absolutely so Sina how can we as a community in the ህብረተሰብ like when one of our brothers and sisters a depression or anxiety sees that especially now but COVID-19 የተነሳ because that's a good trigger point አይደለ እና እንዴት ነው እኛ እንደ community መጠናችን even with social distancing ማገዝ የምንችለው or ደግሞ ቤታችን ያለው ሰው ማገዝ የምንችለው okay I think አንደኛ individually ምንድነው ያነ saying change begins with the individual individually we have to psychoeducate ourselves ስለ ህመምት ምን እንደሆነ ከተረዳን በኋላ ነው እርዳታ ለሌላ ሰው መንሰጥ የምንችለው እና በግልጽ ለመነጋገር መሞከር አለብን and that's something that really holds us back this honesty transparency በግልጽ ሆኖ መነጋገር በጣም ከባድ ነው ለኛ community እና አስተያየታችን እና open መሆን I think is very important if you have someone you know in your house or a loved one that's really struggling with some kind of mental illness encourage them to seek professional help we have to normalize ማድረግ አለብን እሱን እብድ ስለሆነ አይደለም ሰው therapy ሄዶ የሚያየው እኔ ራሴ I see my therapist አሁን በtelehealth በኮምፒውተር ነው ማየው and so I think normalize ማድረግ አለብን you know something as simple as practicing good sleeping hygiene exercising having a balanced diet all of these things contribute to the mental health action I don't know if that answers your question but this is something talking to people talking to them and asking them to get help would be the best way I guess right now
Yeah, and ማህበራዊ ጸሎት I think we not ጸሎት but support, I think we underestimate that. ጸሎት is good too, always. ግን ማህበራዊ support, just open up ሆኖ መነጋገር ማስረዳት. And I'll tell you, I come from families where ወደ ጸበል ሁለት ቤተሰብ ሰደናል ወደ ኢትዮጵያ ለጸበል because schizophrenia ለምን እንደሆነ በእኛ community ደግሞ ብዙ ሰዎች በschizophrenia struggle የሚያደርጉ አሉ እና one of my uncles, he was young, late 40s, dementia ያዘው ወደ ኢትዮጵያ ተሰደደ and I fought for this not to happen, and of course being the youngest voice before I became a professional, there wasn't really much heard out of me. So unfortunately, he passed away not long later because psychotherapy, when even other resources are not available. And not I have to say I'm very grateful that even Ayatega, she's very old, and I use her as an example because someone like her, as the psychoeducation, because even if you open huna maradata swaka challenge, I'm sure all of our communities they will be open to. I think bagils huno menagagarna empathetic lamahon memokar alabn towards each other. Very sensitive topic actually. I want to mention yarakshou nagar. Every household ያለ ነገር ነው. You and I talked about this previously. እና ልክ ነሽ ግን ህብረተሰባችን በጣም ብዙ ነገር ይቀረናል. It's very unfortunate, especially በዚህ topic ላይ. ሌላው ነገር ላይ በጣም we're in a very express ላይ ነው ያለ ነው. ሌላውን ነገር ለመቀበል በጣም መጥፎ ነገሩን ማለት ነው. ይሄ ግን ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ባሎችም ሚስቶችም ብዙ ሰው የሚጎዳበት ቶፒክ ነው እና ልክ ነሽ ሃይማኖታችን በጣም ከለሁላችንም የሚያስፈልገን ነገር ነው ግን I don't think በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ የአዕምሮ ህመምና የሰይጣን የአጋንንት ልዩነት አልታወቀም በአጋንንት በእግዚአብሔር ኃይል የሚገሰጽ ነገር ነው ትክክል ነው ምንም ሌላ ነገር እንትን የለውም ግን ይሄ ያልሽው ከሜንታል ኢልነስ የሚመጣው ነገር ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ በጸበል ላይ ነው የምናሳልፈው ጊዜያችንን I witnessed that too እና መልሱን ለማግኘት እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው ሂል የሚያረግ አምላክ ነው ያለን ሁላችንም ምንም there's no doubt እንደ ካንሰር ካየነው የአዕምሮ ህመምንም እንደዛው ነው ያው ነው ትክክል ነው ግን ደግሞ ካንሰር ትሪትመንቶች አሉት ሬዲዬሽን ቴራፒ ትሄጃለሽ ኪሞ አለ ሁሉም ትሄጃለሽ የአዕምሮ ህመም ላይ ግን ሲመጣ እንዲህ አይነት ነገር የለም ገብቶሻልና አለመታወቁ አንቺ እኔ ያለፍንባቸውን ነገሮች እንድታይ ያደርግሻል so hopefully እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደፊት ይሄ ነገር በደንብ ሊታወቅና በደንብ ልንነጋገርበት የምንችል አረስት ይመስለኛል አንድ ነገር ሪጀክት የሚደረገው ስላልተረዳው ነው and so I am very hopeful I'm very happy how proactive ብዙ young adults like yourself have been in educating communityችን እና በአሁኑ ሰዓት ሰው open ሆኖ እየተነጋገረ ነው ሰው open ሆኖ እየሰማ ነውና I think one now as long as people understand they're going to accept it and the biggest thing that's hurting our community is psychoeducation የለም and I think you guys are doing the right thing by wanting to ask ምንድነው cause የሚያደርገው why should we say it is የhealth ነገር ነው የጤና ጉዳይ ነው እና ይሄንን ነው ዋናው ማስረዳት ያለብንኛ so trigger points ውስጥ ምንድነው like anxiety and depression አለ ትላልቆቹ majority the majority of the issues that you see so what are some like main trigger points that people can look out for okay trigger points I would say I'm going to kind of break both of them down because they're different mainly the depression first depression understand that it's low mood the two main symptoms not but low energy but
በጥቅንስ ያለ ኤነርጂ ከዚህ በፊት ኢንትረስት የሚሆኑት ከዚህ በፊት የሰው የሚወደው ነገር suddenly they don't want to do that and these two are huge hopelessness የምግብ መብላት ብዙ ወይም በትንሽ እንቅልፍ insomnia ወይም hypersomnia እነዚህ ሁሉ additional symptoms ናቸው again ሁሉም mental illness ያን biopsychosocial factor ትልቅ ነው specifically the depression there is some kind of genetic personality trait associated የሆነ ለዛ ብዙን ጊዜ በቤተሰቦቻችን low self esteem የሆነ ነገር ስናይ for some reason there is connection there family history but mental illness is a big risk factor alcoholism suicide in family members these are something to pay attention to because with all mental illness the biochemistry አንጎላችን ውስጥ ያለው ብሬናችን ውስጥ ያለው chemicals imbalance ሆኗል out of balance ነው እና እነዚህ there is a genetic factor that's associated with that ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ some risk factors are your environment stressful life events ሊሆን ይችላል especially ህፃናቶችና teenagers your childhood trauma is heavily associated with their depression another one is a huge risk factor is alcohol and drug use so I think oftentimes we take it very lightly especially when young children are exploring and trying out different things these can be huge risk factors for future depression trigger anything so these are all environmental factors anxiety depression all of those the biopsychosocial perspective still applies for anxiety and anxiety excessive persistent የሆነ worry በቃ even stressor በሌለበትም ጊዜ you're constantly worrying እና የተለየ ነው ከnormal stress with anxiety there is also a huge risk factor of past trauma something very interesting about trauma እኛ አንድ ነገር በጣም አደገኛ ነገር ወይም የሚያስፈራ ነገር ሲደርስብን ሰዎች ስንባል the first thing that we say is በቃ አይዞሽ ተነሽ ምንም አይደለም just ይሄንን ስሜት መሸፈን ነው የምንችለው እና trauma is going to be trapped ሰውነታችን ውስጥ release ካላደረግነው so later it turns into anxiety I mean there is a psychologist Peter Levine and that's the trauma ብዙ ነገር ያጠናልና እንስሳቶችን wild animals ለምንድነው እነዛ trauma experience የማያደርጉት because ሁሉ ጊዜ they are being preyed on ግን they know how to release it so trauma ከሰውነትሽ ውስጥ trap አልሆነ ከሰውነትሽ ውስጥ trap ከሆነ በስነ ስርዓት release ካልሆነ next thing you know let's say you had some kind of trauma let me just say you saw a snake or something and you never truly released it and try to understand not just the feeling experience it and not release ካላረግሽው later down the road anything ያንን አሳብ trigger የሚያደርገው ሲመጣብሽ if you see a worm if you see ገመድ if you see አንድ ነገር suddenly you get these traumatic same thing with all kinds of trauma and anxiety is soon it's very hard trauma በጣም associated ነው የሆነበት እና በአሁኑ ሰዓት in fact ብዙ ሰው struggle የሚያደርገው በanxiety ነው anxiety ደግሞ ትልቅ association አለው ከህፃን ስንሆን እናት during pregnancy በጣም stress out ከሆነች በጣም worry ከሆነች የሷ stress የህፃኑን neural your brain connectivity-ውን መቀየር ይችላል because የኛ brain የሚማረው ከenvironment ነው ህፃን ልጅ ከእናት ሆድ ውስጥ ነው that's the environment so I think ይሄንን ሁሉ መረዳት ይሄንን ሁሉ ማወቅ calm መሆን practice mindfulness and relaxation techniques በጣም አስፈላጊ ነገር ነው especially when it comes to anxiety and not being mindful I think is the biggest thing and knowing these trigger points is really important እኔ ደግሞ so I used to have a neighbor ነበረችኝ እና
ህፃን ልጅ ነበራት እና ህፃኗ ልጅ እንደ ህፃን እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ mood swing አላቸው ምናምን so the older I get ልጇ the older it got worse and like her behavior changed her mood swing መጣች አንድ ቀን ጥሩ ነች አንድ ቀን ጥሩ አይደለችም so finally እናቷም ስታየው she said okay በቃ let me go to the doctors ብላ ሄዳ ወሰደቻት so ስትወስዳት ዶክተሩ የዛ ጊዜ ምን አላት she has mental health problems አላት so የኔ question is አሁን parenቶች እንዴት ነው ህፃናቶች ላይ like mental health disorders detect የሚያደርጉት well wait or maybe is there a sign that can like እንዳለችው ቀደም ሉም is there trigger points that በህፃናቶች ልጆች ማየት የምትችይበት point ወይ moments አለ like with autism and something autism is very obvious so with autism በጣም ብዙ ምልክቶች አሉ one of them eye contact ልጅ ገና ህፃን ያሉ the biggest indicator ህፃን ልጅ autism possibly ሊኖረው ይችላል የምትይውን direct eye contact አይችሉም እና that's huge ከዛ በኋላ ደግሞ በdevelopment milestoneአቸው ላይ የተሆኑ development stageዎችን ህፃናቶች ይኖራቸዋል like ማውራት አካላዊ እንቅስቃሴያቸው እነዚህ ሁሉ በጣም delay ሲሆኑ they're questionable communication is another ምልክት ለህፃን ልጅ delay developmental ያለው now developmental condition is different from mental illness because developmental brain development ነው ማለት ስቴጆችን develop የምናደርግባቸው ስቴጆች ወደ ኋላ ሆኑ አዕምሮ ህመምት mental illness is ሐሳብ ጭንቀት ባህሪ በእነዛ የሚመጡ ናቸው so these are two different things ግን ለህፃናቶች ብዙውን ጊዜ የdevelopmental ችግር ሲኖር እነዚህ ደረጃዎችን የdevelopment ደረጃዎችን በትክክል successfully ሳይደርሱባቸው ሲቀሩ ነው እነዚህ ብዙ ምልክቶች ናቸው ልጄ በደንብ በሰዓቱ ዋክ አላረገም ልጄ በሰዓቱ ማውራት አልቻለም ልጄ በሰዓቱ ህፃናቶች የሚያደርጉትን ነገሮችን አላደረገም these are ምልክቶች እነዚህ ምልክቶች ሲኖሩ ደግሞ open መሆን አለብን to take the child to be evaluated I think ችግራችን በብዙውን ጊዜ ይሄ ምልክት መጥፎ ምልክት ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ especially ትምህርት ቤት ላይ so ለህፃናቶች ይሄ ነው እና አስቀድመሽ የተቀደም ያለ ህክምና is very important especially ለautism because የአዕምሮአችን develop የሚያደርጉባቸው የሚዳብሩባቸው ሰዓቶች critical period አለ እና አስቀድመሽ ስትሄጂ በእነዚህ በcritical window period 4 አመት እስከ 8 እስከ 9 አመት በጣም critical period developmental periodዎች ናቸው እና ይሄንን ሰዓት ሚስ ካረግሽው developmentውን የምታስተምሪያቸውን ነገሮች catch up ማድረግ ያለባቸውን ነገሮችን more delay ያደርግነው ነው እና ምልክቶችን ስናይ trust ማድረግ አለብን professionals so label professionals psychologists psychiatrists label ለማድረግ አይደለም this is really to help and I think this is also another thing it happened in my household which I'm sure it's happening in almost every household ትምህርት ቤት ላይ አስተማሪቱ ልጃችሁ pay attention concentrate ማድረግ ችግር አለበት ልጃችሁ for some reason struggling ከሌላዎች ተማሪዎች ጋር compare ስናደርገው seems to be struggling and ብዙውን ጊዜ ቤተሰቦች they reject the idea አልወስደውም ከሳይካያትሪስት እና ይሄንን evaluated ለመደረግ comfortable መሆን አለብን መውሰድ አለብን አንዳንድ ጊዜ the doctor might recommend astamari might recommend ወይም social worker ምናምን ነገሮች እነሱ ሁሉ recommend ሊያደርጉ ይችላሉና
based on the symptom diagnosis ይሰጣል ለልጆች እና another trouble for children or difficulty is ህፃናቶች they have a very hard time ስሜታቸውን እና ሐሳባቸውን express ለማድረግ አይችሉም እና that's why professional ላይ መውሰድ ጥሩ ነው evaluate ለማስደረግ አለብን because ቤተሰብ ነኝ እኔ ነኝ I know best for my child ብለሽ ህፃን ልጅሽን የሚለውን ተማምነሽ ከተቀበልሽ if someone is already struggling with some kind of developmental condition በትክክል ሐሳባቸውንና ስሜታቸውን ኤክስፕረስ ለማድረግ አይችሉም እና ያንን መተማመን የለብንም እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ስነዬ አሁን ለምሳሌ ከስራ ከማሬጅ ከፋይናንሻል የሚመጡ የተለያዩ አንዛይቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ ደግሞ ልጅ ከመውለድ ማለት ነው በየተለያየ አሁን አንድ ሰው let's say postpartum depression አለ እንበል እንግዲህ ያ ነገር የሚቆይበት ሰው አለ የማይቆይበት ሰው አለ አንዳንዴ ምንም አይነት clinical help ሳያገኝ ቶሎ የሚወጣ ከዛ ውስጥ አለ አንዳንድ ሰው ደግሞ it just goes back and forth እና ይሄ ነገር ከday to day ከሚሆነው ከህይወታቸው ጋር አብሮ የሆነ ነው or እኛ ራሳችንን do we let this happen to us without really paying attention to our body or our brain እንዴት ይሄንን አሁን አንድ እናትም ሆነ ሴት ልጅ ከዚህ ሁሉ ልጆች አሉ marriage አለ ከዛ በላይ ደግሞ maybe ሁለተኛ ሶስተኛ ልጅ ልትወልጂ ትችያለሽ maybe that's another pressure and yeah እንደዛ አይነት depth የሆነ is struggle ሳይመጣ አንድ እናት እንዴት like how do you help yourself or help others okay I think one we have to pay attention to what's happening within us because አንዳንድ ጊዜ if we don't know the difference just simple tara stress because there is a very fine line between stress and anxiety or any other deeper condition ሁለቱም የemotional response ናቸው ማለት emotionally impact ያደርጉናል if it's just የቀን በቀን stress ምናምን የሆነ ነገር ከሆነ usually external trigger አለ የሆነ በውጭ significant other ጋር ተጣልተሽ ይሆናል maybe you just have overloaded with work there's always external trigger ግን if it's አንድ ነገር ከዛ deeper የሆነ ነገር ከሆነ የዕለታዊ የቀን በቀን ነገሮችን ማጠናቀቅ በስነ ስርዓት ካልቻልሽ you have to have the courage to say something is really serious አንድ ነገር is not right አዕምሮ የሚሆን ሰውነት የሚሆን I think that's number one እኛ culturally we love staying with stress and ከዛ ላይ add እናደርገዋለን እና እነዚህ manifest የሚያደርጉት by how we interact with our children with our loved ones with our family our job and number one I think is the honesty the time you take to do a scan of what's going on consciously I don't know if that's answering your question but yeah. I think that's first and most important ሌላ ምን ጥያቄ አለኝ መሰለሽ some people think therapy is a luxury seeing a therapist is a luxury ለብዙ ሰው I have a therapist therapy ጋር መሄድ ፈልጋለሁ ምናምን ሲባል በእኛ community again እኛ communityን መደብደብ ሳይሆን ድካማችንን ነው ያወራን ያለነው ጥሩ socially የምናረጋው ነገር it could be a therapist ከሰው ጋር መገናኘት ቡና መጠጣቱ አብሮ socially involved ማድረጉ ግን አንዳንዴ ደግሞ ሁሌ እንደዛ አይነት ነገር አይኖርም ግን some people are really smart enough to say I do need a therapist and they really decide to go start seeing a therapist አንዳንዶቻችን ደግሞ አናይ so do I really have to go insane for me to go to see a therapist or meant to know No, I don't think you have to be insane.
At least I don't think I'm insane. And I don't think that's why I'm seeing my therapist. Again, I think ከቴራፒስት ጋር ስታወሪ እኛ በጣም ሰብጀክቲቭ የሆንን ሰው ነን። የራሳችን ወርልድ ፐርስፔክቲቫችን ከራሳችን ወርልድ ብቻ ናት እና እንደዛ አይነት አስተያየት ኑሮን when we live our life ብዙ ነገር ሚስ እናደርጋለን። I think sometimes ከራስሽ world step out አድርገሽ ህይወትን you have to look at it ከobjective የሆነ perspective ከተለየ perspective እና I think therapists as professionals they are there to provide የተለየ perspective. አንቺ ነሽ expert ስለ ራስሽ life. So therapist is not there to tell you ስለ አንቺ life. You are the expert. ግን to be able to hear from another therapist a different perspective, a different take, ሊረዳ ይችላል እና I don't know, hearing that it's a luxury በእኛ community, this is actually the first time I'm hearing it. I feel like if anything people are just afraid because ካየሁኝ እኔ እኮ እብድ አይደለሁም እኔ እኮ crazy አይደለሁም ነገር ነው ግን luxury what's the saying, it costs to see a therapist and it costs not to see a therapist. You know, you're either going to pay for self-destructive behavior, for the issues that you're having in your life, less stress, ምናምን ነገር, when you're going to go see a therapist, gain insight about yourself, about your life, about everyone. Because Anchi, if you are the best version of yourself, and yannen the best version of yourself is what you're bringing, influence የምታረጊው አንቺን ብቻ ሳይሆን is everything የምትነኪው. So I think it's definitely far from luxury. I think more than luxury የኛ ህዝብ እንትን ነው ይፈራሉ. They don't want to ሌላ ሰው ጋር ሄዶ even if that person doesn't know them personally ሌላ ሰው ጋር ሄዶ የልባቸውን ሚስጥር ማውጣት አይፈልጉም. And without doing that, therapy is pointless because እሱን ሁሉ ካወጣሽ በኋላ ነው ህይወትሽን ፏ ብለሽ ምንጀምሪው. Absolutely, that's very true. And you know, I have clients that I see. I see a lot of couples and individuals. I haven't seen any families, you know, with children and stuff. I've seen children separately, and not even at least የመጀመሪያ 4-5-6 session. You're trying to build rapport, you know, because at the end of the day የማታውቂውን ሰውን ሄደሽ ነው የምታየው, a complete stranger, especially ደግሞ ይሄ stranger አንቺ identify ካላረግሽ ከዛ ሰው ጋር. The biggest problem, not just the Ethiopian, Eritrean community, African community, but African American is identify የምታረጊው ሰው ታውቂያለሽ. እንዴት አንድ ቦታ ሄደሽ connection, there's a little bit of trust issue, disconnected ከሆንሽው ሰው ጋር, how are you going to open up your whole heart, your whole soul? በጣም የሚያስፈራ ነገር ነውና I think ሰዎች መረዳት ያለባቸው as a clinician and also as a client የመጀመሪያ 5-6 session ራሴ እየሞከርኩት ነው ይሄን, you know, therapist ተማመነዋለሁ, with building rapport, we're getting to know each other. እና ምንጊዜም therapy እንደዛ ነው የሚጀምረው, ግን I can speak for not just myself but other therapists. This is a field filled with people that are wholeheartedly, genuinely into human beings. They care about human beings. They are fascinated by human behavior, and they want to help people be the best version of themselves. So, in this end, it's so ሂደሽ ስታይ, of course, right away open መሆን አትችይም, ግን መተማመን እና መረዳዳት ሲጀምር I think it's easy ለሰው open መሆን. ዋናው መሄድ ነው. I think ሰው ገና ሳይሄድ prejudgment ያደርገዋል. ገና ሳይጀምረው I don't think so, ለኔ አይደለም, አያስፈልገኝም. ግን I think if we can get people to go in a room, sit down, and you know, they'll see a huge difference. Therapy ደግሞ, I want to go back to that question, it's not a luxury. There are so many
resources, yes, therapists are extremely expensive, especially private, Again, resources are available for people who can afford therapy. Like, ahun in a training in Maragabet site, we have a scale that determines minimum kafi based on your income. And so there's those type of therapies that are available for people who may not be able to afford your session. So ከልጆችና ከአዶልቶች of course treatment varies. I love it depends on ምን አይነት issues እንዳለሽ. So is there a mental health program treatment የሚደረግ? Specifically የሚደረገው? Well, in terms of treatment, ለልጅም ሆነ adultም ሆነ psychotherapy ወይም psychotherapy ከሜዲኬሽን ጋር ሊሆን ይችላል። psychotherapy ሲባል ወሬ ነው። ብዙውን ጊዜ ከadult ጋር ከሆነ of course you have more insightful የሆነ talk therapy and የተለያዩ ነገሮችን you're digging deep, exploring them, and then treatment plan, you come up with it based on what you think is going on, and so on. The children, the same thing happens. ልዩነቱ ብዙውን ጊዜ በህፃናቶች ጋር you're doing like you're playing games. ከጌም ከጨዋታ ጋር ታወሪያለሽ ስለ what happened while you're playing the game, because you have to give them something that's more practical. And not during psychotherapy for children and adolescents, the goal is really እነሱን ማስተማር እንዴት አድርገው ማውራት እንዴት አድርገው ሐሳባቸውን ማስረዳት እንዴት አድርገው ስሜታቸውን መረዳት ለራሳቸውም ለሰውም ለማስረዳት እና you're teaching them እነዚህን coping skills, you're teaching them these behavioral skills. So of course you do that with some adults depending on what the issue is, and it's going to be different. It's going to be vary from person to person. We're all very unique individual and now I think ማንኛውም ጊዜ ሰው ለቴራፒ ሲመጣ የኢንዲቪጁዋል treatment tailored መሆን አለበት ለዛ individual። ግን ብዙውን ጊዜ ለልጆች ልዩ የሚሆነው more hands on የሆነ ነገር ነው because በዛ experience ነው የምታስተምራቸው እነዚህ ችሎታቸውን ሐሳብን መግለጽ ችሎታ ስሜትን መረዳት ችሎታና ኤክስፕረስ ማድረግ ችሎታዎች። So what is the earliest age ለልጆች አሁን medication ወይ subscription የምታደርጉት? So I don't subscribe medication. ግን ብዙ ህፃናቶች I don't think medication ምናምን prescribe ይደረግላቸዋል. You definitely sustain from that. Now ADD, ADHD እነሱ አይነት ነገሮች Adderall ምናምን ነገር አስቀድመው prescribe ይሆናሉ because concentration የትምህርት ቤት ችግር ያላቸው ግን if it is like the depression ወይም ለምናምን ነገር usually there are very minimal number የሆኑ medications FDA approved ያደረገው ለchildren በብዛት ለchildren approved የሆኑ medications የሉም ከሆኑም like maybe 14 ዓመት 15 ዓመት ትንሽ adolescents ከሆኑ በኋላ ነው እንጂ ብዙ ህፃናቶች I think ብዙ therapists or psychiatrists they try to use medication as a last resort kind of thing unless necessary. Again, another thing is there is a time medication is necessary. As soon not just for children, even for adults. Mm-hmm. Like for instance, if someone is having a psychosis, schizophrenia or bipolar, and if they are having a manic episode, you have to be able to bring their behavior, their psychosis to a baseline. It has to come down. Something has to happen to alter this highly elevated behavior or mood. So then you can do psychotherapy because it's difficult to do therapy with someone who has lost touch with reality. So in order to regulate
at least to a baseline state. If someone is extremely depressed and they're just extremely low, you have to bring them to some kind of baseline in order for you to be able to have talk therapy and for the work and the intervention for that to work. So there are times that medication is necessary and we should not be afraid of it. And it doesn't mean that you continue with the medication. You know, አንዳንድ ሰዎች they need medication ለብዙ ጊዜ, and maybe this is something we can talk about at a later time because the detail is very important and ብዙ ግን አንዳንድ ሰው just the short period of time until moodአቸው stabilize እስከሚሆን ድረስ ከዛ በኋላ በሳይኮቴራፒ ኢንተርቬንሽን ሬጉሌት መሆን የሚችል ነገር ይሆን ነው። አሁን ከዚህ አሁን ካለንበት ሲቹዌሽን ጋራ በጣም I'm sure እንዳውም ነገሮችን ሞር የሚያከብድ ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለነው በየቤቱ ሁኔታ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰው ሜቢ የሚያልፍበትን ሁሉ የሚያውቀው አሁንም ሊሆን ይችላል። አሁን ያለንበት ሲቹዌሽን ምን ትመክሪያለሽ? አሁን we're all limited አሁን ያለንበት መውጣት አንችልም፣ አክሰስ የለንም፣ ሜዲቴሽን ማያረግ ሰው ማያወራ ሰው ኦፕን ሆኖ ሚስቱን ባሉን ማያናግር ሰው ልጆች ደግሞ እናታቸውን ሼር ማያረጉ ሰዎች አሁን ያው አንድ ቤት ውስጥ ነው ሁሉም ሰው ያለው we're just stuck together ነገሩን ስሙዝ ለማድረግ ምን አይነት ለልጆችም ምን like as a parents ይሄን ቢያረጉ as a small practice or ደግሞ ሶርሶችም ካሉ ፋሚሊ መሃል ከሆነ or ደግሞ ብቻውን ያለው ሰው አለ። አሁን አንዳንድ ሰው ሁሌ ከሰው ጋር ይሄንን ችግሩን ለመርሳት ብሎ ብቻውን ማይሆን ሰው አለ። አሁን ግን that person is stuck at home ብቻውን ማለት ነው። ምን አይነት exercise recommend ታደርጊያለሽ? I think that አንዳንድ ነገሮች ከቤታችን ማድረግ የምንችላቸው is individually እንቅልፍ እነዚህን mindful መሆን አለብን። እንቅልፍ is such a huge important part of our mental well-being. እና it's easy, you know, ስልክ ይዞ ወይም ቲቪ ያየ ለብዙ ሰዓት እና እነዚህን ሬጉሌት ማድረግ የሰው ልጅ at least 7 hours of sleep ያስፈልገዋል። እና one, you're not irritated, moodish up and down አይሆንም, you're not anxious. When you get enough sleep, your overall mood and behavior is slightly adjusted to be better. So enqulf is the number one important thing. Drink lots of water, exercise from home. You know, there are so many apps. Like there is this app called Nike Training app, which I absolutely vouch by. Guided yehone meditation aalacho, guided yehone exercise aalacho. I think people have to be proactive. ደግሞ people afraid መሆን የለባቸውም ውጭ ወጥተው walk ለማድረግ within their families. Make sure you're safe, make sure you're protecting yourself. Practice good hygiene, can get some fresh air. ብዙ ሰዎች ፈርተው ቤት ቁጭ አሉ። When you are sitting at home not getting any kind of fresh air, it will take a toll on your emotional well-being. If you're absolutely paranoid, like my grandmother, going on 4 weeks, refuses to leave the house. So I asked her, TV live screen, YouTube hijna, in nature video as argilat. Even that, there is studies that show, at least let her look at some kind of nature because your brain is probably going to receive that as if you're in nature. So we're still working with her, trying to encourage her, but continue to encourage people. You know, our people are set in their ways sometimes. And so I think that, you know, from home, exercising, making sure you're eating a balanced diet, getting some fresh air. And if you like writing, journaling, writing down your thoughts and thinking about these things is very important. Demo, another thing is, and so they just need to rest, and that's okay. I know when this whole thing first happened, everybody's saying, "Oh, look at me, I'm productive when you're low, and it's okay. Don't feel guilty. It's already a very, very hard
situation ሁላችንም አናውቅም ይሄ አዲስ ነው ለሁላችንም እና ሁላችንም የተለያየ አይነት ወይ ነው የምናሳየው ኮፕ የምናደርግበት ሜካኒዝም የተለያየ ነው and that's okay ሁሉም this is የኛ መጀመሪያ ጊዜያችን ነው የግሎባል ፓንደሚክ experience እናደርግ እና I think understanding somebody is coping with this because መተኛት ይፈልጋሉ they don't know what to do that's okay this is our first time for all of us there is not one way to get through this again we know that emotionally something that helps us is getting some fresh air እንቅልፍ ማግኘት ባላንስ የሆነ ምግብ መብላት ውሃ መጠጣት ቫይታሚን ካሉ እነዚህ ነገሮች ሰውነታችን ውስጥ አብዞርብ ሲሆኑ ሪሊዝ የሚያደርጉት ኬሚካሎች ምናምኖች at least ያን ሊረዳን ይችላል እና ፋሚሊ ከሆነ ደግሞ አንድ ነገር የሆነው በአሁኑ ሰዓት domestic violence increase ሆኗል it's a very tough time and I think imagine ማድረግ እንችላለን ለምን እንደዛ እንደሆነ family ከሆነ I think you know ሁሉም I don't know በየቤቱ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ግን positive environment ከሆነ maybe like a game night isolate ማድረግ so ቤታቸው የሚሰሩ ሰዎች ካሉ ባልና ሚስት carving out work time and then me time you're going to need me time by yourself your significant other and then also us time that you guys can share together and I think having a system schedule ምናምን ነገር ሊረዳ ይችላል because ግን other than that understanding and accepting how ሁሉም ሰው ኮፕ እንደሚያደርገው ይሄንን የተለያየ እንደሆነ is very important I think ሰና በጣም thank you ብዙ information የሰጠሽን እና አንድ ነገር መጠየቅ or ask you a question is እዚህ ለምንኖረው አበሾች ዳያስፖራዎች ወይ ኢትዮጵያም ሆኖ ይሄንን ሾው ለሚያዩ ሰዎች የምታስተላልፊው መልእክት አብዛኛው ነገር ብዙ ነገር ነክተናል ግን ከነዚህ ሁሉ ለአንቺ ፐርሰናል የምታስተላልፊው መልእክት ካለ especially the fact that እኛ አበሾች እንኳን ይሄ የማይታይ በሽታ ቀርቶ የሚታየውንም የምንደብቅ ነው አንድ ሰው ካንሰር ይዞት ለብዙ ከተሻለው በኋላ ነው ኔበሩ ምናምን የሚያውቀው because people don't like to share and the shame ነገር ነው የሚታየውና አንድ ሜሴጅ ማስተላለፍ የምትፈልጊው በሱ አካባቢ እዚህ ለሚኖሩት አበሾች እና ኢትዮጵያ ይሄንን እኛን የሚያዩ people that are watching our show I can relate to that the Amharic English you know I cannot stop emphasizing the importance of በግልጽ መነጋገር እና በሰውን ለመረዳት መሞከር እና የሰውን ያሉበትን state accept ለማድረግ ሰውን የሚገለው suicide አይደለም ሰውን የሚገለው depression ነው ሰውን የሚገለው የሚሰማቸው you know pain ነው እና ሰው የሚፈልገው ከሌላ ሰው understanding ነው እና I think እኛ አስተያየታችን ትንሽ adjust ለማድረግ መሞከር አለብን ሰው የታመመ ሰው በአዕምሮ ህመምትም የሚቸገር ሰው ስናይ you know የሰውን ጉድለት ሳይሆን ችሎታቸውን ለማየት እንሞክር because በእውነት honestly speaking አዕምሮ ህመምት ያለው ሰው ውጤታማ የሆነ ህይወት መኖር የሚችል ሰው ነው it doesn't matter they are capable ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ሊያገቡ ይችላሉ ትምህርት ሄደው ምን የመሰለ career እና education መያዝ የሚችል ሰው ነው እና I think አስተያየታችን shift ማድረግ አለብን ይሄንን association ሰው የአዕምሮ ህመምት ካለው ጉድለት ያለው ነገር I don't know if that's a word but I think it is እንደዛ አይደለም እና እኛ አስተያየታችን shift ማድረግ አለብን transparency በጣም important ነው ግልጽ ሆኖ መነጋገርና instead of someone ሌላውን ግልጽ ሆኖ ከማለት when you are open
ራስሽ ግልጽ ሆነሽ ስታወሪ እሱ ኢንቪቴሽን ነው ለሌላ ሰው ግልጽ እንዲሆን so change በኢንዲቪጁዋል ነው የሚጀምረው እና እኛ ራሳችን ግልጽ ከሆነን I'm sure other ሰዎችም open የሆኑ ግልጽ የሆኑ ይመጣሉና I think that's ማስተላለፍ የምፈልገው ሜሴጅ እሱ ነው I really didn't want this to end, to be honest with you. ያው ግን መጨረስ አለብን ሰዓታችን ነው I know የምትፈልጊውን ሁሉ ነገር አላልሽም ሲናዬ ይገባኛል እንዳልሽው ዲፕሬሽን ራሱ ይቻላልው bipolar አለ anxiety አለ የትዳር አለ የልጆች ጉዳይ አለ የራሳችን አለ የእናቶች አለ hopefully ይሄ ነገር ሁሉ አልቆ በሰላም ስንገናኝ ስቱዲዮ መተሽ በሰፊው እናወራዋለን Yeah, of course. Yeah, ግን ኢንፎርሜሽንሽን ለሚፈልጉ ሰዎች ሼር እናረጋዋቸዋለን I don't know how available you're going to be. Yes, I think right now the best way for us to connect is Instagram. Demsash. I don't really have anything special. I wasn't that creative. So Demsash is the best way to reach me. But I'm amasaganalo nantam, you know, not only because you invited me to speak on your show, but because this message is really important. And it's something that we have to work at collectively. And so I appreciate it. Again, because it's such a short period of time, you know, hopefully we got some nuggets out of this conversation and it's going to help someone. So until next time, I hope you guys are staying safe and taking care of yourself and others around you. Thank you. Thank you ሲናዬ ባይኔና ቻው በጣም እናመሰግናለን አድማጮቻችን ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ይሄንን ሴንሲቲቭ ቶፒክ ልታዳምጡን ስለመጣችሁ ስነ በዚህ አጋጣሚ ጊዜሽን ወስደሽ ከኛ ጋር ያለውን ባጠር መልክ ልታስረጂን ስለመጣሽ እናመሰግናለን ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉን ሰፖርት አድርጉን እንግዲህ ይሄኔ ጥያቄ ካላችሁም ዲኤም አድርጉን በመችለው ኮላቦሬት አድርገን ልንረዳ እንሞክራለን መልካም ጊዜ